Bengal, it's just one unrest after another. Not even a year since the harrowing Arjikor rape and murder case that shook the very core of the state. Bengal was marked by cases of fear, violence, and absolute horror. An exodus of Hindus from Murshidabad. The violence in Sondeshkhali. And countless allegations of rapes. And now, a helpless family begging in front of Mamata Banerjee to make sense of what happened to their deceased family member's eyeball. The eyeball vanished from socket, and Mamata Banerjee's only answer, we will give you a government job. যদি এই ঘটনাটা পড়ে থাকে টোটাল এনকোয়ারি অর্ডার দিলাম এবং দুই হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা হবে এবং যে পরিবারের এই ঘটনা ঘটেছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে আর থেকে কেউ আছে কাজ করে না তো তার বউ কি কাজ করতে পারবে তিনি বিধবা মা আছে মায়ের কত বয়স 50 হবে 50 হবে হয়নি 48 শুনেছেন বাড়ির অ্যাড্রেসটা রাইট ম্যাম লিখে নাও রাইট ম্যাডাম রাইট আর বায়োডাটাটাও মান নিয়ে নাও ঠিক ম্যাডাম আমি আমার কোটায় যে চাকরি হয় বছরে দুটো আমি তার থেকে একটা করে দেবো কাছাকাছি করে দেবো যাতে উনি মানে সংসারটা চালাতে পারেন बरासात में एक्सीडेंट होने के बाद प्रीतम घोष 35 का युवा उनका बॉडी को लेकर अस्पताल लिया गया था। फैमिली को पता था शायद वो बन जाएगा, मगर उसके बाद क्या होने वाला है उनको नहीं पता था। जब बॉडी लेके आए तब तक मौत हो चुका था प्रीतम घोष का। इसके बाद उनका बॉडी रखने के लिए मॉर्ग में लेके गया क्योंकि पोस्टमार्टम करना जरूरी था। जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद फैमिली ने देखा कि उनका जो आंख है वो आंख ही उनके ऊपर से गायब है। जब अस्पताल से पूछा गया कि प्रीतम घोष का उनका फैमिली मेंबर भाई का आंख कहाँ पर है, क्योंकि एक्सीडेंट होने से पहले जब बॉडी उनको मिला था तब देखा गया था उनका आंख बॉडी पे ही है, उनका दोनों आंखें ठीक ठाक है, मगर मॉर्ग में भेजने के बाद पोस्टमार्टम के बाद ऐसा क्या हुआ कि आंख ही गायब है। इसके बाद हॉस्पिटल से जवाब आया कि चूहा ने शायद खाया होगा। शुरू किया प्रदर्शन। बारासात हॉस्पिटल में जशोर रोड के ऊपर जब प्रदर्शन चल रहे थे तब ममता बनर्जी का कॉन्वॉय काफिला वहां से आ रहा था। काफिला को रोका गया और ममता बनर्जी के कॉन्वॉय के सामने ही उनका स्लोगनिंग किया गया, प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन का भी वादा किया, उनका नौकरी और कंपेंसेशन देने का भी वादा किया, मगर फैमिली की तरफ से साफ मांगना है कि उन लोगों को स्वच्छ इन्वेस्टिगेशन चाहिए, विचार चाहिए। The deceased, identified as Pritham Ghosh, a resident of the Barasat Railway Gate number 1, had met with an accident on Monday. He later succumbed to his injuries at the Barasat Medical Hospital. After his death, the body was sent for a post-mortem examination. When the family arrived to collect the body, they claimed that one of his eyes was missing. প্রথমে যখন আমার ভাইকে অ্যাক্সিডেন্টের পর আমরা হসপিটালে নিয়ে গেলে তখন আমার ভাই দুটো চোখই ভালো ছিল, যেটা আমি আগেও বলেছি, বারবারই বলেছি, আপনারা হয়তো জানেন। তারপরে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর যখন ভাই মারা যায়, ভাইয়ের কোনো ট্রিটমেন্ট হয়নি, ভাই ট্রিটমেন্টের আগেই মারা গেছিলো, মানে এক্সপায়ার করে, সময় দেয়নি সেটা। তারপরে সেখান থেকে নিয়ে আসার পর আমরা ভাইকে, যেটা হয় আমরা কাগজপত্র কোনো আমাদের একটা ভুলবশত থাকাকালীন আমরা সেদিনকে বডিটা বের করতে পারিনি। তারপরের দিন আমরা সেদিনকে বের করতে পারিনি বলে আমরা ফ্রিজ বরফ কিনে বডিটাকে বরফ দিয়ে রেখে দেওয়ার পরের दिन আমরা যথারীতি সমস্ত ফর্মালিটি। बर्फ किने माने बर्फ खरीदना पड़ा था आपको, मॉर्ग में देने के लिए बर्फ खरीदना पड़ा था। हाँ, ওইটা কিনে দিয়ে আমরা ওটা দিয়েছিলাম যাতে আমাদের বডিটা সেফ থাকে।
এবার আমরা জানি না ওখানে সবাই ওখানে তারপরে ये बर्फ ले जाने के लिए आपको हॉस्पिटल से ही बोला गया था या आपने खुद खरीदी? হসপিটাল থেকেই বলে দিয়েছিল। এবার তারপরে যখন এসব হলো তারপরে আমরা বডিটাকে পুরো সেফভাবে রেখে চলে আসলাম, যেহেতু আমাদের কাগজপত্রের অসুবিধার জন্য আমরা বডিটা নিতে পারিনি। কিছু করার নেই, আমরা টাইমও শেষ হয়ে গেছিলো, আমরা বাধ্য হয়ে বডিটাকে বরফ করে বাড়ি আসলাম। আসার পরের দিন যথারীতি আমাদের সকাল থেকে ওখানে লোক রয়েছে মর্গে, আমরা সেই বরফটাকে মানে বডিটা বরফ সমেত রয়েছে, আমরা তার কাগজপত্র জমা দিলাম। সেই বডি আমাদের দিতে দিতে বিকালের পর হলো, বডি পেলাম আমরা, তখন দেখলাম একটা চোখ নেই, চোখটা কোথায় গেল? তখন আমাদের প্রশ্ন, ওরা বলছে ইঁদুরে খেতে পারে। ইঁদুরে যদি খাবে তার তো একটা কোনো প্রমাণ থাকবে, চোখটাকে দেখে সেটা মনে হচ্ছিল না ইঁদুরে খাওয়া। The family alleged that the eye was stolen from the hospital morgue. However, the authorities denied the charge, suggesting that rats might be responsible for the damage. The incident has once again sparked questions about the state of affairs in West Bengal and the ongoing struggles faced by ordinary people. बंगाल के बारासात हॉस्पिटल से बॉडी के ऊपर से आंख गायब, इस घटना को लेकर पूरा स्टेट में हलचल मच गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल का मॉर्ग का जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है। आपको दिखा दो एक विजुअल्स, अभी बीजेपी की तरफ से बारासात हॉस्पिटल के सामने एजिटेशन और प्रदर्शन दिखा जा रहा है। उन लोगों की तरफ से डेपुटेशन भी आज दिया जाएगा, जिसमें इस घटना को लेकर साफ साफ इन्वेस्टिगेशन का मांग उठाया जाएगा। और इसके बावजूद भी वो लोग चाहते हैं कि इस घटना का स्वच्छ तदंत हो, इन्वेस्टिगेशन हो और वो रिपोर्ट सामने आए। आपको ये भी बता दूं, आज सुबह को ही इस हॉस्पिटल का जो मॉर्ग है, उस हॉस्पिटल का मॉर्ग को चेंज किया गया है, दूसरे रूम में मॉर्ग का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि इस जो मॉर्ग है, इस मॉर्ग को लेकर बहुत सारा कंप्लेन अभी उठ रहा है, क्योंकि फैमिली की तरफ से, विक्टिम फैमिली की तरफ से कंप्लेन और एलिगेशंस है कि इस मॉर्ग में बॉडी प्रिजर्व करने के लिए, बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो बर्फ लगता है, उस बर्फ को भी खरीद के बाहर से खरीदने के लिए देना पड़ता है। बर्फ का फ्रीजर काम नहीं करता ठीक से। इस घटना को लेकर जब राजनीति में विरोधी जब क्वेश्चन उठाना शुरू किया है, तब हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या सिचुएशन होगा और क्या स्टेप लिया जाएगा, ये भी देखना बाकी है। The unrest has spilled onto the roads and public outreach is escalating. ये जो बंगाल का परिस्थिति है बहुत खराब है। ये सरकारी अस्पताल में अब कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी का रेप होता है, किसी का आंखें चोरी होता है, ऐसा ही चल रहा है। ये सरकार नहीं चाहिए, ये सरकार को फेंक देना चाहिए। মেডিকেল কলেজ কাম হসপিটালের যিনি গভর্নিং বডি প্রেসিডেন্ট, তিনি কাকলি ঘোষ দস্তিদার, তৃণমূলের এমপি, তার নির্দেশেই, তার অঙ্গুলি হেলো নেই, কার্যত এখানে যত দুরাচার অনাচার দুর্নীতি চলে। চোখ চুরি হলো কি করে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকের বদলে নরুনের মতো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোখের বদলে চাকরি দিয়ে অসহায় পরিবারের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু চোখ কোথায় গেল? আমি আপনাদের সুযোগ্য আমাকে যখনই But Mamata Banerjee remains unmoved, her dismissiveness unwavering. On Tuesday night this week, the family and the local residents blocked Jessore Road near the hospital, staging a protest over the alleged condition of the body. And this is what Mamata had to say. সেই এত কম বয়সে তার বাড়ির অ্যাড্রেসটা লিখে নাও, আর বায়োডাটাটাও মার নিয়ে নাও। ঠিক ম্যাডাম। আমি আমার কোটায় যে চাকরি হয় বছরে দুটো, আমি তার থেকে একটা করে দেবো, কাছাকাছি করে দেবো, যাতে উনি মানে সংসারটা চালাতে পারেন। Here, the living and the lifeless are treated no differently, both reduced to the same neglect. No prevention, no stronger measures. A life lost, and the only response offered is a government job. A conclusion as stark as the failure itself.